Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced and vibrant news, views, interviews and articles, please log in www.gbherald.com. Hunzulo coronavirus dibin butensis parishan ban relevant authorities tundoharishan. कल से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल मीडिया है उसमें कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी हुंजा में जो है कोरोना वायरस के 5 केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन मैं ये वसूख से और दावे से कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक न सस्पेक्टेड न कोई कंफर्म कोई केस डिटेक्ट हुए हों। ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट अफवाहें हैं। आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इस वक्त तक कोई ऐसा सस्पेक्टेड या कंफर्म केस कोरोना वायरस के हवाले से हमारे ज़िले में कुछ नहीं है। हमारे ज़िले के 14 जो ज़ायरीन हैं वो ईरान गए हुए थे, उनमें से 11 जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँचे हुए हैं, 3 जो है अभी तक ईरान में हैं। जो 11 ज़ायरीन जो इस्लामाबाद पहुंचे हैं उनको स्क्रीनिंग करके वो भी कंफर्म है, कोई उनका जो है ना कोरोना वायरस का केस जो है कोरोना वायरस उनमें नहीं पाया गया है, वो क्लियर हो गए हैं। जस्ट ये अफवाहें हैं। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह की अफवाहों पर कान न धरें, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का जो भी इशू होगा तो हम मीडिया के थ्रू जो है आवाम तक हर पल जो है ना खबर जो है मीडिया के जरिए हम पहुंचा देंगे। कोरोना वायरस के हवाले से इंशाल्लाह अव्वल तो ये नौबत नहीं आएगी कि हमारे ज़िले में कोई ऐसा केस आ जाए। अगर फिर भी खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सीन होती है तो हम लोग पूरी तरह जो है वो तैयार हैं, हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। हमने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी लाए हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें जो है गॉगल्स होती हैं, ग्लव्स हैं, फेस मास्क हैं, कैप्स हैं, गाउन्स हैं, ये सारे हमारे पास हैं। इसके साथ जो है हमने करीमाबाद हॉस्पिटल और गुजाल हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड्स भी हमने बनाए हुए हैं। खुदा न खास कोई ऐसी सीन होती है, कोई ऐसा वाकया होता है तो इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाइना से भी उस दिन एक गुलकिन का जो बंदा ट्रेवल करके आया था, लेकिन इससे का ये है कि हम कल हमारी जो टीमें हैं वो उस बंदे तक गुलकिन तक उसके घर तक अप्रोच करके आई हैं। इस वायरस का जो है इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। 14 दिन के बाद ये जो है ना वो क्लियर हो जाता है, इसके लाइफ स्पेन 14 दिन तक है इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो चाइना से बंदे आए हैं वो वहीं पे क्वारंटाइन जो पीरियड है 14 दिन वहाँ गुजार के आए हैं, वो क्लियर होके आए हैं। हम उस बंदे से हमारी हेल्थ की जो टीमें हैं वो मिली भी हैं, वो इस्लामाबाद से क्लियर होके यहाँ पे आया हुआ है और उसको हमने जो हिदायत हमारी टीमों ने देनी थी वो उसको घर पे जाके दे के आए हैं और उसमें भी कोई ऐसा कोरोना वायरस के हवाले से क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है। करीमाबाद के हवाले से जो 5 खवातीन के कल मीडिया पे जो है किसी चैनल में ये खबर ब्रेक की थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये एक्चुअल ये हुआ था कि जो हमारे ज़ायरीन में से 5 जो हुंजा के थे इस्लामाबाद में, वो पिम्स में वॉलंटियरली जो है ना अपना चेक करने गए थे कि टेस्ट करवाने स्क्रीनिंग के लिए, तो उसको जो है खबर ब्रेक की है किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने कि जी ये हुंजा के हैं तो इधर आए हैं तो पता नहीं क्या है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो खबर इसलिए गलत है, उसको करीमाबाद से जो है ना रिलेट किया गया था। हालांकि हमारे पास अभी तक जो ज़ायरीन है उनमें से कोई आया ही नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और एड्रेस के साथ जो है उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हमारे पास अभी तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कोई ज़ायर जो है ना वो नहीं आया है। मेरा नाम जब्बार खान है, मैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हुंजा डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। तो इस वक्त हमारे माशरे में ख़ासकर हुंजा में जो कोरोना वायरस के हवाले से बातचीत हो रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या दूसरी जगहों पे, तो उसी हवाले से मैं कुछ बातें जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
اس میں جو پہلی بات ہے، چونکہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس جو شاید سرد علاقوں میں بہت زیادہ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھ کے گلگت بلتستان حکومت نے 2 دن کے لیے بچوں کو چھٹی دی ہے، تو ہمارے سکولز بھی اسی حوالے سے بند ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم نے اسکول جو ہے نا وہ بند رکھے ہیں۔ اس سینس سے ہم نے اسکول بند نہیں کیے ہیں کہ یہاں پہ خدا نخواستہ ہنزا میں کوئی کرونا وائرس کا کیس ہے۔ اس وقت میرے خیال میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کہنے کے مطابق ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی کرونا وائرس کا کوئی بھی جو ہے پیشنٹ ہنزا میں خاص کر موجود نہیں ہے۔ تو میں اسی حوالے سے پیرنٹس سے، اساتذہ سے، بچوں سے یہی گزارش کروں گا کہ احتیاطی طور پر ہاتھ صاف کرنا، دوسروں سے کچھ پرہیز کرنا، دور رہنا، پیرنٹس اس کو سیریس نہ لے لیں۔ تو چونکہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس میں یہ ریکوریبل ایک ڈیزیز ہے جو انشاءاللہ ہیلتھ والے وقتاً فوقتاً میڈیا پہ اس حوالے سے اپنے انفارمیشنز دیتے رہتے ہیں، ان کو ضرور وہ دیکھیں اور اسی کے مطابق جو ہے نا وہ ضرور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو ہم نے 2 دن چھٹی دیا ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹرز، AKES، گورنمنٹ سیکٹرز سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف احتیاطی طور پہ ہم نے اس چیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اویئرنیس بھی ہیلتھ والوں کے تعاون سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ہم انشاءاللہ یہ اویئرنیس دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ شاید ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بات کر کے ہمارے یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کو شاید کوئی پروگرام بنے گی تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم اساتذہ کو بھی، پیرنٹس کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو احتیاطی طور پہ ہم نے کچھ پمپلیٹس جو ہے نا اسکولوں میں بھی دیے ہیں جو کلاس رومز میں آویزاں ہوں گی، اساتذہ کرام بھی اسی پہ عمل کرے، چھوٹے بچے بھی اسی پہ عمل کرے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ لاسٹ میں میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف اس حوالے سے جو پیغامات آتے ہیں، جو بات چیت آتی ہے، ان کو میرے خیال میں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ایتھینٹک جیسے ہمارا ہیلتھ ہے وہ ہمیں جو ہدایات دیتے ہیں ان پہ ہم اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہوگی کہ اس حوالے سے ہمیں جو بھی انفارمیشن ملے گا، جو بھی ہمیں کہیں سے کوئی ہنٹ ملے گی تو ہم ضرور بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے اور پیرنٹس کے ساتھ بھی اس کو ہم ضرور شیئر کریں گے۔ تو احتیاطی طور پہ میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ پیرنٹس کو اس حوالے سے نزلہ، زکام، بخار یا دوسرے حوالے سے بدن درد کے حوالے سے بھی کوئی اس قسم کی کیسز گھر میں ہوا تو پیرنٹس اپنے بچوں کو ضرور ہاسپٹل پہنچائے، ان کی چیک اپ ضرور کرائیں۔ Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com. gbherald news@gmail.com.